Sensibilité type 2. On va traiter l'intro, le mécanisme, pathologie et l'exploration. L'intro. On peut dire que la réaction immunologique peut être dirigée soit à la constitution de soit va donner maladie auto-immune, soit contre un corps étranger. Tout à fait normal. Dans l'hypersensibilité type 2, les réactions immunologiques sont liées à l'ADCC ou l'antigène fixé sur la surface. Donc, il y a deux choses. Il y a un complexe à les anticorps, il y a un antigène qui est à la surface de la خلية مستهدفة. Cette liaison d'anticorps peut donner une liste cellulaire soit كيفاش تصرى عملية تهديم الخلية يا إما تصرى بالADCC هذاك الADCC اش معناتها دي زونتيكور نون نوتراليزون فيدير هما أجسام مضادة بصح ما ديرلكش عملية نوتراليزاسيون. Le MAC هو le système membranaire d'attaque et également on a l'opsonisation اللي هي عملية خروج اللوكوسيت من également من les vaisseaux. عندنا الفاغوسيتوز qui était هي البلعمة. Anticorps utilisés sont les IgM et les IgG. On va récapituler tout ça. C'est qu'on a quatre choses à distinguer. On a les réactions immunologiques peut-être contre nous-mêmes, contre un corps étranger. Dans l'hypersensibilité type 2, on a deux choses. On a la DCC ou on a les antigènes. اللي راح يديروا لنا هذه عملية hypersensibilité اللي هي réaction qui était assez exagéré. Donc si je tiens de parler de maintenant cette liaison d'anticorps peut donner une liste بمنتطلق الليست بالADCC, BLEMAC, opsonisation, phagocytose. L'anticorps utilisé sont les IgM et les IgG. Donc les mécanismes de l'hypersensibilité type 2 avec deux mécanismes. Lise par le système de complément, sinon on a également ADCC lui-même. Il y a le complexe à l'anticorps. Donc, si je viens de parler de lise par le système de complément, on a anticorps, il y a IgM ou la IgG, fixé ou la antigène. Qui fixé va donner quoi? Va stimuler les trucs. Va donner stimulation de formation du MAC, stimulation de complément par voie classique. Que veut dire ça? Donc, qui qu'on a un érythrocyte, qui est érythrocyte, toute cellule sanguine. Cellule sanguine, عندها من الفوق مولدة ضد ففي السطح تاعها عندها مولدة ضد يجي هذاك الانتيكور سواء اي جي ام سواء اي جي جي يسقف لهذاك المولد الضد va déclencher كي نهضروا على érythrocyte va déclencher trois choses déclencher le MAC ou déclencher le système de complément ou déclencher l'opsonisation كي يكونوا في الإريثروسيت كي يكونوا نهضروا في البلاكيت راح درنا également l'opsonisation barque. Donc correspond à deux hémolyses. كاين deux types d'hémolyse. كيفاش تصرى hémolyse عملية تهديم الخلية الإيماتي اللي هي خلية دموية. كيفاش تصرى انترافاسكولار داخل الوعاء الدموي اكسترافاسكولار خارج الوعاء الدموي. داخل الوعاء الدموي عندنا IgM avec formation de MAC. Donc, ce MAC est caractérisé par relargage de diffusion d'hémoglobine. Donc, on a déjà vu ça. Donc, qui fait on a quoi? Premièrement, on a les IgM. Donc, l'IgM هذا يروح يلصق مع خلية. Wait a minute. Donc, هنايا hémolyse intravasculaire qui était également عملية تهديم خلية الحمراء داخل الوعاء الدموي. حنا نشوفوا هنايا عند خلايا حمراء. هذم الخلايا الحمراء عندهم دي زونتيجين عندهم دي زونتيجين عندهم دي زونتيجين يجي لونتيكور هذاك يلصق فيهم ايا كي يلصق شي يدير plusieurs choses va déclencher le MAC. هذا لو ماك وش راح يدير راح يروح يهدم لو ماك هذا هو اصلا complément d'attaque membranaire. Il va attaquer la membrane de l'érythrocyte ou bien le cellule immatée qui attaqueها elle va diffuse تتحول هكا تولي غير هيموغلوبين. هذا الهيموغلوبين كاع روحو وحده il va être lié avec وش اسمه بالضبط إبتاغلوبولين.
يلصق مع الهيبتاغلوبولين. هذا الهيبتاغلوبولين يلصق معاه ما دي كيدون certains moments le seuil de fixation va être diminué. Donc نهار اللي تنقص seuil de fixation, ils vont être séparés. Donc l'hémoglobine va être éliminée par les reins. Donc on a quoi? Je pense tout ça. Il va être éliminé par les reins sous forme hémoglobine. Donc les immunoglobulines, donc suite cette HB éliminée va précipiter en milieu acide. Donc sera la précipitation عملية ترسب في milieu البي اتش تاعو يكون هابط على 7. دونك لا تصرى لي ليزون تيبيلار. دونك راح يدير ليزون تيبيلار قبل ما يروح. دونك سي ليزون فا تيتر اوغمونتي نهار اللي تنقولوا بلي ليزون تيبيلار تزيد في لي ران. نهار يكون عندنا ايغالمون بريسيبيتاسيون طالعه. نهار يكون عندنا اكتيفاسيون دو سيستيم دو كواغولاسيون باسكو نهار يكون عندنا عمليه تخثر بزاف يكون عندنا عمليه موت العديد من الخلايا الدمويه يكون عندنا هيموغلوبين بزاف لازم لو يتإليمينا كي تصرى الإليميناسيون بزاف تزيد عمليه تاع ليزون تيبيلار. Donc microthrombus aussi sont plutôt des formations thrombus عملية جلطة دموية etc. Ouais.